Guys. Mama, may langkal. May langkal. Doon sa likod. Likod naman. Good ka sa akin mag-hold. Ayun o. Dito ka maghawa, tutulak sa akin, baby. Dali. Tulak mo si Mujong. Mutik. Anong kotse, guys? Kotse ko. Dito kami lang ha. Tipo. Dead pa. Paano na yan? Dead. Mainit na dyan, mainit. Aba eh. Kalawang yan. Ay, naku. No. Wait lang. Baby. Mga baby. Tagalis di kami makaano. Parang big sa amin. Andun parang big sa amin. Andun parang bahay namin. Andun parang bahay namin. Andun. Parang bahay namin. Nasa loob. Ako. Come on, run! 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 Hey, wait! Ayun na nga po. Hey! Ito dyan. Dito na kami, guys. Pinkang holiday. Doon kami kanina, guys. Doon kami. Tabi. Di ba na ikaw dyan, Chong? Doon kami. Hoy, tala ko ba niliguan mo to? Ginumilit namin, oh. Jam. First, ayan pong gate namin. Tara dito. Punong gate. Meron po kaming gate. Punong bahay namin. Sakit po yan ba? Ang tahanan po namin yan. Tara dito, Jasmine. Ayun. Ayun o. Bahay namin. Tara dito. Dito kayo dalawa. Tragis talaga to. Tatadyakan ko yung dalawa eh.